If you finish, unload. Issue clear, hammer down, holster. Time, 5447. Doon ka mag-umpisa, Will. Doon ka mag-umpisa pag gano'n. Sa likod. 2 Charlie. Two Alpha. Shooter, verify. Alpha Mike. Sir, may procedural. Alpha Charlie. 2 Alpha. Ano to? One procedural. One procedural. Tape pa nito. Sige. Yung puti, kuha kayo yung puti na tape. Ha? Kuha kayo ng puti na tape. White. Alpha rin. Alpha nga yan. Tapos ito yung one procedural. Ayan. Yan, malaki yan. May tama ano yung kanina? Wala. Wala. Ano ito niya? Dalawa lang pinuto ko dito eh. Hindi po rin tama o din lang pasin. Ha? Parang ano lang ba to? Ay, sige. Wala sir. Wala. Wala po rin, wala. 2 Alpha. Tapos 1 Charlie. Charlie ba? Alpha Charlie. Bulbong nyo. Wala yan, di ba tinaman, di ba lampasan yun? Bato yan, bato. Alpha Charlie. 2 Charlie. Alpha Charlie. 2 Charlie. Alpha Charlie. 2 Charlie. Yan na, ano nyo na ito? 2 Alpha! 2 Alpha! 2 Alpha! Alpha Charlie! 2 Alpha sir! 2 Alpha! Two Alpha sir!